ay maraka wele ay maraka wele ay sonige wele maraka wele kana ka sonige wele ay sarakole wele ku connecté kana balaba kani maraka de be nyogona ani maraka de do bim ay maraka wele kana wa maraka yalla me Bon, ama ne fane ba ne koronen do manden chani manden muso moru ni karamo so ma ni donso amena video ke bon tu ya ke go video jana ko jugun ko nga sega kan donc ko au moins 20-25 minutes quoi donc mun kera go ka trafo bientôt 1 heure la kaka janko jugun donc bi video a kuma muno amaja. Tu vois un peu comme on est balako maraka on bebora maraka ya bon comme bi video maraka ou ka video do comme ne kongo maraka ka koroni be ne maraka ka chani be ne kongo bebora maraka la donc flageliken do ko kaba soso parce que bon te diga la quoi parce que flageli do mais amako do de famille quoi ale ma histoire nyenyini ibita soro mokokoroba ube do fana be dofo donc ni ma famia iye mu me ni korobara no so ay dalo no chokoroba muna o mana mu fie ebo ta tien mais kuma koroma ani tien koro olu te kelenye ka foko bebora flow la kuma koro do me tien korote ka foko flow de kachani be kuma koro do me tien korote. Est-ce que tu vois donc ne kana balaba bi mena essayer ka marakaya fo doni mena essayer ka sarakuleya fo doni mena essayer ka c'est-à-dire mena essayer marakaya ni sarakule mena olu fo mogo ye doni ani sonike donc akla ka don akado kumuna ni marakaw ni bebora marakaw la ni tiedo ni galono flagelikeni yere ba ka tatata ni tiedo ni galono maraka jelu fana buka tatata maraka wera fana buka tatata sarakolo buka tatata sonike buka tatata ne lame baga buka tatata malidon na tata do ta mandenka don na bo histoire do kalama bi farafina historien wera fana nolu fana kala ka jeli tokoroba do kala ka fune tokoroba kala ka gawla tokoroba kala manden tabia la parce que manden tabia farafia manden tabia ou bébé nyoron dafe donc flagelikani ibi clodenjo flagelikani meni kala flagelikani ika mise ya famewa ne kana balaba sosolila iseron te diana munum sera ne sosonga fotala donc maraka korofolo yananga se maraka ma maraka wera bora jonna am be bora modo de la ode adamani awai adamani awamu ni jebe borula ni ode olu ni ala yo de fo ni kiraw bena oka o adamani awa ambe bora munu na ya no olu kana adamani awa chama nana mais adamani awa to munu nana adama nunu maseku janto uka awa ula awa nunu ni adama nunu sara donc ambe bora adamani awa muna olu jigine kana die dugukolo koka abole sanfɛ kana kabo arjine kono kana unana jigi die dugukolo muna o dugukolo o de farafina ye donc adamaden folo olu ka dugu de farafina ye adamaden folo olu ka jamana de Afrique adamaden folo mun nolu nana tun dugukolo koka olu de tuna Afrique dugu djumɛn Afrique kɔrɔn fan fɛ a kɔrɔn dugu djumɛn o de Égypte donc diɲɛ den folo adamaden folo donc o de adamani awai u jigina Afrique de Égypte donc diɲɛ jamana folo Égypte de bon diɲɛ adamaden folo olu ye égyptien ne donc ni Égypte kɛra farafina donc diɲɛ jamana folo ye farafina ye ni Égypte kɛra Afrique diɲɛ jamana folo ye Afrique ni Égypte jamana den folo fila minnu jigina adamani awa farafinw de kun do tubabuw sɔnn'o ma
anglais sɔn n'o ma chinois sɔn n'o ma japonais sɔn n'o ma hindu sɔn n'o ma adamani awa farafin do donc ni farafin kun do u tilala ka na jigi Afrique donc o kɔrɔ ye fɔlɔ ko diɲɛ jamana fɔlɔ ye Afrique ye diɲɛ jamana fɔlɔ o ye continent fɔlɔ ye Afrique ye diɲɛ jamana fɔlɔ fana o ye Afrique dugu dɔ ye o jamana dɔ ye n'a bɛ f'o ma Égypte donc adamani awa u kun bi adama bɛ to ka boli sogow kɔ a bɛ sogow faga a ba u kan tigɛ i y'a faamu n'a ɲi tu vois un peu a n'a ka awa u bɛ to ka sogo kɛnɛw dun a n'a ka awa u bɛ kɔnɔnaw dun biɲɛ ninnu u bɛ jeliw min a n'a ka awa u yalatɔ u bɛ to ka jiw min donc u tora ten tɔ ka to ten tɔ fo ka n'u tunu diɲɛ dugukolo n'a janya mais ni waati mun bɛ ka fɔ o y'a sɔrɔ Europe t'a d'a ma Asie t'a d'a ma continent Amérique t'a d'a ma diɲɛ continent bɛɛ kun tugulen don ɲɔgɔn na de continent bɛɛ kun ye continent ba kelen de tu vois un peu donc maintenant u taara tunu ɲɔgɔn na u ye ɲɔgɔn ɲini u tununen u taara ɲɔgɔn ye Égypte Hindu fɛ yen u kɛlen ka ɲɔgɔn ye Hindu fɛ yen awa kasitɔ i y'a faamu a ye sɛgɛn mun kɛ a kɛtɔ k'o fɔ adama ye a bɛ kasi a b'a kɛ i ko dɔnkili adama ye sɛgɛn mun kɛ ka ɲani mun kɛ nɛnɛ a banana i y'a faamu a senw tigɛra a ye sogow ye a siranna o fana bɛ kɛtɔ k'o ɲɛfɔ awa ye o fana b'o kɛ i ko dɔnkili o i n'a fɔ Hindu b'u ka dɔnkiliw da cogo min na u ye ɲɔgɔn minɛ o tin o tora Hindu ka jamana kan u seginna tuguni ka n'u sigi Égypte adama ni awa u commencera ka denw sɔrɔ bon diɲɛ baara fɔlɔ o kɛra donsoya ye parce que donsoya ye sogo faga ye adama tun bɛ sogo de faga a n'a ka awa bɛ balo a nana sɛgɛn sisan a nana kɛ ka farakuru lɛse numuya a ye farakuru lɛse ka farakuru nun ja i y'o faamuya wa a bɛ yiriw tigɛ n'o ye a bɛ yiriw nun bɔ i y'a faamuya wa donc a bɛ boli sogow kɔ parce que a commencera ka kɔrɔ donc a b'a to yɔrɔ jan fɛ a bɛ bere nun bɔlen fili sogow ma o bɛ turu sogow la maintenant fara o cili o nana ni numuya ye donc sisan o a b'o fara kɛ ka sogo golo bɔ a kan a b'o biri a n'a ka awa la donc sisan nɔ garankɛya nana tu vois donc diɲɛ baara fɔlɔ ye donsoya ye diɲɛ baara filanan ye numuya ye diɲɛ baara sabanan o ye garankɛya de maintenant u bɛ to ka denw sɔrɔ adama ni awa n'u ye denw sɔrɔ den ninnu filaninw don i y'a faamuya wa fɔlɔ musoman i y'a faamuya filanan musoman bɛ furu fɔlɔ cɛman ma fɔlɔ cɛman o bɛ filanan musoman furu donc u tora ka kɛ ten u bɛ to ka denw sɔrɔ u bɛ ka bugu mais toujours a n'a ka denbaya bɛɛ bɛ yaala ɲɔgɔn fɛ maintenant kɔrɔbalen ninnu minnu commencera ka kɔrɔbaya olu y'a ye a b'a kɛ cogo min na ale nana commencer ka kɔrɔ olu nana relais ta olu fana nana fagali daminɛ u bɛ to ka ale n'u ba balo i y'a faamuya denmisɛnninw u bɛ yaala maintenant Égypte dugu dɔ bɛ yen o dugu de bɛ wele ko Sonike u nana ka na sigi yen de adama de y'o dugu in sigi adama ko k'ale bɛ sigi yan de dɔw ka to ale kɔrɔ dɔw ka taa adama ni awa olu sigira dugu min na o dugu de bɛ wele ko Sonike dugu in bɛ Égypte hali sini jamanaman kɔrɔ n'a ye duguman kɔrɔ n'a ye i y'a faamuya donc o Sonike maintenant u descendant tɔ ninnu olu bɛ to ka tagama en général u tun bɛ tagama jidaw de la u bɛ jɛgɛw faga u bɛ sogow faga dɔw bɛ sigi groupe dɔw bɛ continuer dɔw bɛ sigi groupe dɔw bɛ continuer dɔw bɛ don kɔnɔnaw na mais toujours u bɛ n'u sigira yɔrɔ min na u b'a fɔ ko Sonike n'u sigira yɔrɔ min na u b'o dugu tɔgɔ da Sonikeni Sonikeba Sonike fitinin donc u tor'o de la ka tagama jida kɛrɛfɛla in na kɔgɔji kɛrɛfɛlaw la dɔw bɛ don kɔnɔma na fo ka na u se Mande u nana se Mande dugu jumɛn fɔlɔ la Sénégal dugunin dɔ bɛ yen i y'o faamuya Sonike u sigira yen u sɔrɔla ka bɔ yen sisan ka don kɔnɔna na o kɔnɔna na u sɔrɔla ka taa Mali ninnu Moritani ninnu u commencera ka taa sigi yen parce que kalo saba ni tila sɛnɛ bɛ kɛ samiya bɛ na kalo saba ni tila funteni bɛ yen kalo saba ni tila nɛnɛ bɛ yen donc minnu sigira yen nɔ olu commencera ka fari sɔrɔ olu commencera ka caya u nana duguba fɔlɔ mun sigi o duguba in ka gɛrɛ ɲɔgɔn na k'a kɛ i ko jamana o de welela ko empire de Ghana Ghana yɛrɛ o ye marakakan de fɔlɔ parce que n'i ko Ghana mɔgɔw b'a fɔ ko a bɛ di Pele ninnu ka Ghana o tɛ n'i ko Ghana mɔgɔw b'a fɔ ko balontanna ninnu bɛ bɔ Ghana mun na o Ghana tɛ minnu bɛna Coupe d'Afrique la kuma bɛɛ o Ghana tɛ i y'a faamuya wa Ghana Mauritanie Mali Sénégal o yɔrɔ dɔ de tun bɛ wele ko o de tun bɛ wele ko Ghana
tu vas Sénégal parce que y'a soro tchétchèn m'a poussé kosebe kana parce que tchétchèn poussé li o de nana ni tchétchèn chaman ye mourtene afan na donc ou nano dugu musigi ou farafin yɛrɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka caya ka fanga ba sɔrɔ a fɔlɔ kɛra empire de Ghana ye tu vois donc empire de Ghana u den ninnu minnu bɔra u den dɔw bɔra ka don kɔnɔna na u descendants donc tellement que a wagatiw bi ka mɛn olu de fana minnu bɔr'u la ka jigin o kɛra u yɛlɛma empire de Ghana o yɛlɛmana siɲɛ 7 o yɛlɛma ko 7 o nana kɛ empire de Wagadugu ye Wagadugu fana o kɔrɔ de ko Wagew ka du Wagadugu kɔrɔ de ko Wagew ka dugu bamananw de kun b'a fɔ ko Wagew ka dugu Wage fana o fana ye marakaw ye n'i y'a sɔrɔ fila y'a kuma ten dɛ ni y'a sɔrɔ n bɛ ka wagati min fɔ n'i y'a sɔrɔ n'i y'a mɛn fila y'a kuma na fɔlɔ misiko yɛrɛ kun tɛ yen nin wagati ne ninnu kun ye misi ye o kun b'a minɛ k'a dun de ne ninnu kun ye misi ye o kun b'a jate sigiw de i y'a faamuya wa donc nin wagati y'a sɔrɔ misiw yɛrɛ ma minɛ adamadenw fɛ k'u domestiquer fɔlɔ nin y'a sɔrɔ misiw bɛ yen mais misiw kun ma kɛ i n'a fɔ sokɔnɔfɛnw n'i y'a sɔrɔ misiw bɛ yen misiw kun ma kɛ i ko sokɔnɔ baganw yɛrɛ fɔlɔ jango filaya tu vois donc empire de Ghana yɛlɛma ko 7 o kɛra Wagadugu ye Wagadugu o kɔrɔ de ko Wagew ka dugu n'i y'a faamuya wa donc Wagadugu fana o yɛlɛmana ka yɛlɛma u descendants minnu bɔra u la olu nana don kɔnɔna na olu nana kɛ empire Manding Manding créé cogo filɛ nin olu nana kɛ Manding empire Manding ye Manding fana yɛlɛmana ka yɛlɛma minnu fana y'u ban ka muruti ka bɔ Mandinkaw ka kɛlɛ kɔnɔ ka t'u d'a ma empire de Bambara Bambara kɔrɔ de ko mɔgɔ bannen mɔgɔ bannen mɔgɔ murutilen o de kɛra empire Bambara ye est-ce que y'a faamuya donc n'a fɔra ko bɔ bɔra marakaw la ne ko ten tɔ mɔgɔ si tɛ se k'a wuli parce que en tant que i fa ma kɔrɔ ni Adama ni Awa ye i ka da la k'a fɔ e fa ma kɔrɔ n'olu ye donc Adama ni Awa olu descendants olu ka dugulamɔgɔw o de ye olu ka dugulamɔgɔw olu de bɛ wele ko Sonike Adama ni Awa ye dugu mun sigi o de ye Sonike donc mɔgɔ minnu bɛ bɔ Sonike jamana na e bɛ se ka kɔrɔ n'olu ye cogo di mɔgɔ minnu bɔra Adama ni Awa la e fa man kɔrɔ ni Adama ni Awa ye i fa tɛ se ka kɔrɔ ni marakaw fa ye i ba man kɔrɔ ni Awa ye i marakaw ba ka kɔrɔ ni ba ye marakaw fa ka kɔrɔ ni fa ye marakaw ka dugu ka kɔrɔ ni ye e yɛrɛ bɔra marakaw de la e dɔrɔn tɛ dɛ i ɲɛ bɛ tubabu minnu na n'u bɛ wele français bɔra c'est à dire farafinw de la farafin jumɛnw karan i y'a faamu farafin minnu bɛ yen n'olu kunkolo ye i y'a faamuya wa n'olu kunkolo olu mana sa olu kunkolo couleur i y'a faamuya wa o bɛ kɛ i ko marron tubabuw bɔra olu de la Cheikh Anta Diop wolofaw ka savant dɔ don Cheikh Anta Diop farafin ka savant dɔ don hali o ye américainw lasigi k'u lasɔn Amérique ye k'a fɔ ko tubabu ninnu bɔra farafin de la farafin jumɛnw ko farafin minnu n'olu ye Sahara mɔgɔw ye n'o ye anw ka continent ye ko tubabuw bɔra anw na jango filaw tubabuw yɛrɛ tilala ka so ma clair et net i y'o faamuya wa donc parce que diɲɛ bɛɛ tun ye continent ba kelen donc mɔgɔw tun bɛ tagama de i y'a faamuya maintenant sisan nɛnɛ ka bon yɔrɔ min na o mɔgɔw olu farisogo a y'a faamuya o bɛ commencer ka yɛlɛma yɛlɛmali yɛrɛ nana ten de yirisuw ka ca minnu fɛ yen fara a bɔ descendant minnu taara Chine fanfɛlaw la olu de commencera ka surunya nezi ni fɛnw ani tilew ɲɛkisɛw couleur bɔra o de la an farikolo couleur bɔra o de la kunsigiw couleur bɔra o de la sigiyɔrɔ de ye mɔgɔw yɛlɛma i y'o faamuya bon Adama ni Awa olu ye dugu mun sigi o dugu de tɔgɔ Sonike marakaw b'a fɔ ko anw ye Sonike anw bɛ bɔ Sonike jamana kan o kɔrɔ ko anw bɔra Adama ni Awa ka dugu la an ye Sonikew de ye o kɔrɔ ye ko an ye Adama ni Awa bɔnzɔnw de tu vois bon marakaw u nalen sisan nɔ ka duguba créer bamananw ni maninka minnu bɔr'u la olu de kun b'a fɔ ko anw bɛ ko anw bɛ bɔ marakaw fɛ yen olu fana bɔlen u la ka n'u sigi i y'a faamuya Manden dugu kɔnɔna ninnu na n'i y'u ɲininka k'aw bɔra min u b'a fɔ ko an ka maakɔrɔw olu bɔra maraka ninnu fɛ yen minnu bɛ ka mara kɛ mara kɛbagaw maralakaw minnu bɛ ka mara kɛ ko anw bɛnbakɛw bɔra maralaka ninnu na tu vois un peu o kɔrɔ ye ko an descendants ko anw ka mɔgɔkɔrɔbaw ka mɔgɔkɔrɔbaw bɔra marakaw de la ka na donc pour que marakaw ni tɔw bɛ se ka différencier maninkaw b'a fɔ ko marakaw minnu bɛ ka mara kɛ
maralakaw minnu bɛ k'an mara bamananw b'a fɔ ko mara kɛbagaw i y'a faamuya minnu bɛ ka anw mara donc ko anw bɔra mara kɛbagaw o de ye maraka ye i y'a faamuya Wagadugu o kɔrɔ de ye ko Wagew ka dugu Wagew ye marakaw de pour que toujours a bɛ se k'a faamuya toujours marakaya in de bɛ yen maintenant sisan u jamu tun ye ko Kamara fana ye minnu ye anw mara ka tɛmɛ farafina jamu man kɔrɔ ni Kamara ye farafin jamu fɔlɔ Kamara don i y'o faamuya wa farafin jamu fɔlɔ ye Kamara ye farafinya siya fɔlɔ ye marakaw ye i y'o faamuya wa tubabuw de nan'u wele ko tubabuw de b'u wele ko sarakole tubabuw nalen de o terme in sɔrɔla ka na sarakole parce que farafina tubabuw donna arabuw donna kɔrɔn fɛ tubabuw donna tilebi fɛ tubabuw fɔlɔla Sénégal de la i y'o faamuya u donna Sénégal tubabuw donna Sénégal u mɛnna yan ka san 10 ani kɔ kɛ tubabuw selen Mali la tubabuw mais mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ mun sera ka bɔ farafin fɔlɔfɔlɔ mun taara sigi tubabuw fɛ ka kɛ tubabuw ye premier immigré Afrique noire premier immigré farafin noir o fana ye marakakɛ dɔ de ye o marakakɛ de tɔgɔ ko Bubu o fana jamu tun ye ko Kamara le premier immigré africain en français un Sarakole i y'a faamuya Sarakole kow yɛrɛ bɛ daminɛ o de la i y'o faamuya a tɔgɔ ko Bubu Kamara tubabuw tun bɛ Banguw tun bɛ tubabuw fɛ depuis o wagati mais Bubu tun bɛ tubabuw ka wari mara a tun ma kalan mais tubabuw tun bɛ siran ka t'u ka kalifa kɛ bangi la i y'a faamuya mais tubabuw tun bɛ wari d'ale ma a kun b'a mara ni mun ye tɔgɔ fila ye n'a y'o ka wari siri finikoloni na a bɛ siri yɔrɔ fila ko la ni tubabu mun si ka ca a bɛ fɛn dɔ sagasi dɔ ɲini ka k'o ka sirilan kan i y'a faamuya donc marakaw ka wari mara cogo maraka cɛkɔrɔbaw b'a dɔn i bɛ u ma kalan mais i bɛ mɔgɔ 1000 ka fɛn kalifu la ni mun nana maraka musokɔrɔba bɛ wuli a b'o ta ka d'a ma maraka musokɔrɔba ma kalan mais den bɛɛ ka wolosɛbɛn bɛ d'a ma a k'a mara maraka cɛkɔrɔba ma kalan den 100 balimadenw i b'u ka wolosɛbɛn d'a ma n'i nana ka mun tɔgɔ fɔ a b'o ka wolosɛbɛn ɲini a b'a fɔ k'i k'a lajɛ n'a ye yɔrɔ mun yir'i la k'i k'o lajɛ n'i y'o minɛ k'o kalan i b'a sɔrɔ o den ta bɛ yen o dɔn tun bɛ marakaw bolo i y'a faamuya wa donc o maraka ninnu i y'a faamuya wa bɛɛ bɔra marakaw de la marakaw de ka kɔrɔ ni bɛɛ Adama ni Awa de siya tɔgɔ ko maraka n'i bɛ fɛ n ka bamanankan f'i ɲɛna Adama ni Awa olu de siya o siya de ye marakaya ye Adama ni Awa i y'a faamuya u ka dugu sigilen o de ye Soninke marakaw b'a fɔ ko anw ye Soninke ye o kɔrɔ ye k'anw bɛ bɔ Soninke jamana kan marakaw b'a fɔ k'anw ye Soninke ye o kɔrɔ ye k'an ye Adama ni Awa descendants de donc en tant que i fa ma kɔrɔ ni Adama ni Awa fa i fa tɛ kɔrɔ ni marakaw fa ye i ba ma kɔrɔ ni Adama ni Awa ninnu ye i ba tɛ kɔrɔ ni marakaw ba ye i bɔra marakaw la filaya t'o la maninkaya t'o la bamananya t'o la mɔsiya t'o la i kɛra farafin fan o fan i bɔra marakaw la o y'a sɔrɔ filaya ten i y'o faamuya wa fulaw ka ca parce que tubabuw nani ka na mɔgɔ minɛ daminɛ esclavage la tubabuw tun bɛ mɔgɔ belebele jamanjanw de minɛ donc diɲɛ dugu mun ni cɛ belebele jamanjan bɛ minɛ fula tɛ minɛ o dugu la e b'o dɔn ne b'o dɔn i y'a faamuya adamaden dépend de son poids adamaden bɛ mɔgɔ bɛ feere mɔgɔ poids n'o de y'i sɔngɔ ye i san sɔngɔ ye i y'a faamuya wa aw bɛ pese aw bɛ feere dugu min na ka da aw giriya kan bɛɛ b'a dɔn fila tɛ marchandise ɲuman ye o dugu la donc tubabuw nalen esclavage la il y a eu 20 millions de personnes mɔgɔ million 20 tubabuw ye esclavage la tubabuw ye mɔgɔ mun minɛ ka taa n'a ye mɔgɔ million 20 tubabuw ye esclavage la a bɛnna 300 ans san 300 a bɛnn'o de ma tubabuw ka o mɔgɔ minɛ kɔnɔ o ma taa ni fulakɛ kelen ye tubabuw ka o mɔgɔ minɛ kɔnɔ o ma fula kelen minɛ ka taa tubabu i bɛ américain noir bɛɛ lajɛ fula t'a la i bɛ américain noir bɛɛ lajɛ i y'a faamuya parce que fulaw kun tɛ bonya tubabuw mago bɛ belebele la fula tɛ bonya kelen tubabuw mago bɛ belebele la fula tɛ se ka sɛnɛ kɛ tubabuw mago bɛ belebele la fula tɛ se ka jɔnya baara kɛ tubabuw mago tun bɛ mɔgɔ de la minnu ka bon n'u ka girin farafin bɛɛ yɔrɔbaw de kun sɔngɔ ka ca ni farafin tɔw ye parce que farafin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan yɔrɔba fana ka kɛnɛ ni farafin tɔw ye o de kama u ka américain noir ninnu 100 mètres à plat mɔgɔ ninnu a bɛɛ ye yɔrɔba bɔnsɔnw de a bɛɛ nigérian ninnu bɔnsɔnw de tu vois un peu mais belebele jamanjanw o kun ye marakaw ye belebele jamanjanw o kun ka di u ye donc tubabuw talen ni cɛ bɛɛ ye k'a tɔ to fulaw ye maintenant sisan fulakɛw tɛ taa parce que n'u kun ye mɔgɔ minɛ u kun b'aw gɛnɛkala y'an lajɛ i y'a faamuya ni kolo bɔlen don ka fasa bɛ y'a sanfɛ o kɔrɔ o tigi tɛ bonya hali ni ye dumuni d'a ma donc u kun bɛ fulaw to yen maintenant u taara ni bɛɛ ye cɛ bɛɛ taara
yo famia wa e ka jatemne ni chebe tra ka toto flow te chaya ni chebe tra ka toto flow te furu ke wa flow ni mo te do nyona wa flow te furu ke wa donc flow ye Afrique conquérite ni parce que toi bu matani flow toi matan fly cha flabe o mata de fla mata bobo mata tu vois donc mais bobo ka tabalia o takara o lu nium ne bu ire fra olu takara ku tigɛ joy flaw takara parce que flam man bo man giri to wo mo tila ali flam ne ka bla baton na ku metani to yo to na nu ku bitani flaw ku me sasra la tu vois un peu donc ça nene ana senge ya fama ni I farman giri itese kake donc flaw ko chaya soro la tan yo fama kana to ka fo e jelikani ko bebora flaw la kuma koroma nu meche kuma che koromate ya fama wa buwa fo ko flow bebora Muhammad sallallahu alaihi wasallam mais ni kala slamé ka bay make Muhammad bonzoya ni kala slamé ka bay make Muhammad dia Muhammad tle kana bla bila John me se ka fo ko Muhammad ti faya yo famia wa mais ngodigu mais tiere la na soro ni flow be kumboro la flow ku akante ke flakan ku me ka arabukani Muhammad ka kan arabukani yo famia wa flakan ku me ka arabukani. Que ça soit clair quoi, il faut qu'on se dise la vérité. Fla nani, Diallo Jakite Sidibé Sangare. O fla nani, flake, Chokoroba et de nani ne soro. Diallo, ko folo Diallo, o dogoni Jakite Sidibé ani Sangare. Ni ta doiba tombo fina. Donc no que la flake de. Maintenant ça non, o lu dogonu musomani nani. O musomanu furula mogo wera ma. Donc o e den soro, o mogo fe ni den nana bouye, ni den bu bolo nu yu nyininga ko a ko e ko ni fana ye fladeni a o ba fa ko no ko a kan jade do ni taun de an jado parce que balema muso o yu de o yu lu jeli o de o lu ti se ka fo ko de ta u jeli bala ya fama ani shawara de deno donc maintenant o ba fa ko munu ni an jata ko an photocopie ya fama wa ko o de kera flash nani jatara sinani donc ne flash nani fo e ka jatara sinani fo jelikeni anatogo fo ni ya fo flow bifa parce que ni ye jatara fo ibe be maga me ko flash nani ite mo che ka jatara fo me jatara koro de fie mais a détail ni be fengo fana ke ma détail mais ni ya détail ou bi kantre flow bi kantre parce que ita nyedo yo fama ne balabe a détail parce que ne be se ka nyefo ka soro ka to nunu na togo fo jatara sinani ni yo fodro ni ma mun fo lo koro lute fly ni flauta mundo ibo fuyena kana to kane manke ika misene ika ya famewa e ka misen billahi ali écrivain mu wewule ko écrivain baw inyabo lulare u ka misen yo fame ya aramba nu olu wala amba ta olu ba sere olu ba mine ambulu aramba nu yo famewa ika écrivain baw ya famewa ika isu muni histoire parce que tiens que le noroni kuma mana fo muni tiɲɛ ka suru bɛɛ b'a dɔn bɛɛ b'i tugu de fulaw ne bala ko ten tɔ i y'a faamuya maintenant fulaw man ca donc farafinw bɛɛ minɛlen i y'a faamuya n'u taara ni tɔw ye fulaw commencera ka gɛrɛ mɔgɔw la i y'a faamuya fulaw commencera ka don mɔgɔw la donc fulaw ye Afrique conquérir ten de i y'a faamuya mais Samori wasolon fulaw tɛ fila ye wasolon fulaw ye maninkaw ani ganaw ani taganaw i y'a faamuya wa Tagwanaw ani Gwanaw ani waso ani maninkaw o de wasolon flaw ye Samori de ka kɛlɛ tato Sigaso ya fama mu ye Samori ka baraka o kun fly Samori kun kalela ko tellement que bara nu ɲɛna bolo ko en tant que Samori ma fla dugu kɛlɛ ko Samori ka kɛlɛ tɛ jasi flaw do kun y'a ka duwawu ka ye donc ni Samori bɛna se dugu min na yani Samori kana a ka service de renseignement a ka yana kana a ka service de renseignement yana kana Samori ka espion u bɛ tɛmɛ aw ka dugu la k'a lajɛ maintenant ça non olu de ko n'aw Samori sera dugu min na n'aw ko k'aw ye fulaw ye Samori tɛ se aw ma donc Samori kɛlɛ tatɔ Sigaso ni Samori sera ninnu ma Wasolo i y'a faamu olu b'a fɔ k'anw ye Jakitew ye dɔw b'a fɔ k'anw ye anw ye Sidibew ye dɔw b'a fɔ k'anw ye Sangarew ye dɔw b'a fɔ k'anw ye Baw ye o de kama o jamu tor'u la sinon maninkaw do sinon Wasolo fulaw a maninka de ka ca Wasolo flaw a Tagwana de ka ca a Gana de ka ca ne kana balabaya fɔ bilayi talayi i y'a faamu ni fila sigira yɔrɔ la ka caya fila duguba o fila duguba fila ka mɛnna ka ca ye fila ka keleya ka bon ta moti kɛ ni hali ni mi farati moti i bɛ avancer hali dɔɔni bilahi hali u tɛ bamanankan mɛn hali u tɛ bamanankan mɛn u ka filakan kɔ e yɛrɛ ɲɛ tɛ gɔnifɔla yɔrɔ ninnu na wa e ni ala cɛ jɔn bɛ yɔrɔ ninnu jɔlen k'olu ye filaw ye
ma Sangare nous flow ya e ma yoro nu ya wa abe jalo donc bon c'est dans collègue flow et nous quoi dabla Sangare bi ka to ba fake ça parce que allez ya ala ni gasama ta no ben na quoi donc nga jonu quoi nga jonu tu vois un peu bon bon flow toi où t'allais ni be ya fama wa flow charity ne ko tinto flow dugu ba ya fama Fouta Diallo la Guinée Fouta Diallo Sénégal Fouta Malla yo fama bon e ko luta iko la de maraka dugu jolibe giye kono maraka dugu jolibe flow dugu ka foko ne flow jamana e ka cha 100 ne flow dugu bay ni ya bon moti ni Guinée Fouta Diallo ani Sénégal Diallo itai yo fama même maraka dugu be samba kele maraka dugu be samba keme saba maraka dugu be samba tan maraka dugu be samba biworo yo fama wa bon ni e du bata yo fama wa fladu buana to fladu ba anani obebe maraka duba fla jamama yo fama wa bon ni e maraka ukacha maraka dugu ukabu maraka ukacha yo fama malila maraka dugu be malila mun kacha sambatai maraka dugu be Sénégal mun me sambatambo maraka dugu be la Guinée mun me sambatambo maraka dugu be Côte d'Ivoire mun me sambatambo maraka dugu be Mauritanie mun me sambatambo maraka dugu be Burkina mun me sambatambo parce que ni ya sen trop Afrique kono ou bebi na nyogon soro iba soro abeye o be maraka udi yo famewa o be maraka udi maraka kamena kacha fla kamena maraka kanga maraka ko chani flowe yo fama maraka Franci farafin folo mtara sigi tuabu fe ni premier immigré farafuna o fana ko maraka o bubu kamara ko fa tarana doni na muso yo fama donc maraka o de be se maraka to lo de kamara zbati bi ka maraka to fonge maraka o de be se ka on mara o de kama ngat arazbati ka kuma la mame maraka nye maraka o de folo maradam no de kama nu bonzon do signa kana kabina maraka to irana anga do ka maraka no ke yo fama wa ama me ko chefar so ngon fo ko ni do tika ko dobe mona bowa yo fa mewa du mena tro du me singin jungoro de donc ni maraka o descendant na kubina on mara kubina maraka to fanye kubina mbo maraka la ma don me se ka mara donc atime mara la quoi don me se ka mo maraka atime mara la quoi don me se ka maraka to fo mo ye ka atime mara la quoi don me se ka mara donc atime mara la quoi donc no fona kira maraka donc alabka yirana anga kuma ulame ko anga kuma ulame ko dume ka segi jungoro kanga kuma ulame ko maratigu bika marau tabala kanga kuma ulame ko nyemogo buku jojoro kanga kuma ulame ko segi bika ke korole ne ma o ma ye marjenyare modon na adunye be wele ka sigi dugutigi blongo ina fo maraku meke folo togomna o mo kele bani o ma ye marjenyare modon fona ana dunu u ka marata kurai o nyete Bamako la o ma do Bamako bika dia o ma do kojuguti se ka ke Bamako o ma do Bamako bika sigi kerole na wa parce que o ma marjenyare modon ye o ma marjenyare dunu ko blongo no o ma marjenyare bonzo nyo blongo no imagine dmenye na ko bo video dmenye na ko bo o muka o ma jelike kumatoy o ma sumano jeli kumatoy ina fo korolo na usegna korolema tuabu ya sur démocratie be en fait na usegna korolema on a parlé ka koroni tuabu tay on a assemblée ka koroni tuabu tay parce que kulukan fuka be ke wakatim na o ya sur français kulukan fuka be ke wakatim o ya sur Angleterre te donc kulukan fuka o kera de inafo député blo yo famewa anwa kulukan fuka ka koro ni kulukan fuka ka koro ka teme Maison Blanche ka. Tu vois un peu. La Maison Blanche, je crois, ça a été construit en 1800 ou 801, je crois. Il y a fama, mais il y a sur Sundiata temena, il y a sur Doni Boubacar temena, il y a sur, il y a fama, il y a sur Kankou Moussa Nounou temena. Tu vois donc avec mes enfants, sigi ka fo, anga kuma, anga do dakele fe, anga bo dakele fe, dine oya surofana, ni wakati munu mi ka fo, oya surofana université, première université au Tombouctou, oya sur Tombouctou Misiri be, Tombouctou kalanga yoro be, arabu bina kalana, tuabu be bo kana kalana, arabu bina kalana, iya fama Turki mogo kumena, Chili mogo kumena, Arabie Saoudite mogo kumena, ubinu ka kalanga on be diplôme duma obe sorokata parce que mou nana école sojo oluye ke ekiraka en continue Muhammad sallallahu alaihi wasallam iya fama wa ka flimu labanto ube flimu labanto
ou bien silamɛya document di sotigi dɔw ma f'a b'a ye f'u b'a fɔ k'u ka taa n'a ye k'u ka taa ɲɛfɔ o sotigi ninnu na an ɲɛ b'olu la dɛ olu de nana kɔrɔ fɛ f'u b'a fɔ k'u ka taa kɔrɔ fɛ i y'o sotigi ninnu olu de nan'u sigi olu de ye bɔnzɔnw ye kuntaw ye i y'a faamuya wa Seydina Usumana denw de kun don a kɛra o de ka wagati la o i y'a faamuya o sotigi ninnu dɛ an ɲɛ b'olu la olu de nan'u sigi Tɔnbɔkutu ni Seydina Usumana bɔnzɔnw donna Afrique olu de bɛ wele ko kuntiw farafina bɛɛ ne bala ko ten an kunti Muhammad sallallahu alaihi wasallam a bɔnzɔn o ye Maroc masakɛw ye yani Maroc masakɛ kana o y'a sɔrɔ ninnu sera anw fɛ ni silamɛya ye o kama Maroc masakɛ nana sɔrɔ Misiri bɛ farafina u nana sɔrɔ silamɛya bɛ kalan yan u nana sɔrɔ u fatiɲɛ bɛ ka kalan anw fɛ yen tiafi donc o de kama Misiri fɔlɔ ma ye Maroc i y'a faamuya université ma jɔ Maroc parce que u y'a sɔrɔ dɔw nana n'a ye ka ban anw fɛ olu de bɛ wele ko kuntiw ne bala ko tɛ silamɛya la bilahi talahi silamɛya la ni karamɔgɔ tɛ kuntalakaw ye i karamɔgɔ ye kuntalakaw ye farafina ne ko ten dɔn dɛ mais u ye mɔgɔ fɔlɔ minnu kalan ka kuranɛ durusiw kunna ka se k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ka sɔrɔ u ma kuranɛ dayɛlɛ o ye daramiw ye ni kuranɛ kalan nana bilahi ni karamɔgɔ dɔ tɛ darame i karamɔgɔ dɔ ye daramiw ye i y'a faamuya wa u ye mɔgɔw kalan ten de tu vois un peu fo ka na se ni ko darame olu ni fulaw fo ka na mɔgɔw don ɲɔgɔn na tu vois un peu mais Afrique ye nin ye mɔgɔ si tɛ se ka wuli marakaw de ta don i kɛra bɔbɔ i bɔra marakaw la i kɛra sinafɔ i bɔra marakaw la i kɛra mianga i bɔra marakaw la i kɛra maninka i bɔra marakaw la i kɛra bamanan i bɔra marakaw la i kɛra kadɔ i bɔra marakaw la kadɔw bɔra maninkaw la maninkaw bɔra marakaw la i y'o faamuya wa i kɛra bamanan ye i kɛra sɔmɔnɔ ye i kɛra mali siya o siya i kɛra dafi ye i kɛra dajɛ ye i y'a faamuya wa i bɔr'u la i kɛra fila ye i ma kɛ fila ye i kɛra fila ye i kɛra kelen fila mɔgɔ ɲɛnama man ca i bɔra marakaw de la ne balaba ko te billahi talahi donc je crois Zeyn ta ma janya donc ni u ye marakaya de ɲɛfɔtɔ ye marakaw i y'a faamuya u b'u yɛrɛ wele ko sonikɛw parce que u bɔra sonikɛ jamana kan sonikɛ jamana o ye Adama ni Awa ye dugu mun sigi Egypte o de bɛ wele ko sonikɛ donc Adama ni Awa ye dugu mun sigi Adama ni Awa bɔnzɔnw anw bɛ bɔ Adama ni Awa ka dugu la anw ye Adama ni Awa bɔnzɔnw de o de ye sonikɛ ye ni marakaw yɛrɛ tɛ sonikɛ kɔrɔ dɔn sonikɛ kɔrɔ de Adama ni Awa ka dugulamɔgɔw ni maraka jeliw yɛrɛ t'a dɔn tiɲɛ fɔlɔ filɛ na o ye a y'a fɔ aw denw ye ni maraka funɛw t'a dɔn a y'a fɔ aw denw ye ni bamanan jeliw t'a dɔn ne bala ko tɛ bilahi a fɔ i k'i tɛgɛ da kuranɛ kan kana u ka histoire foyi lamɛn sonikɛ jamana o ye Adama ni Awa bɔra dugu min na olu ye dugu mun sigi o de ye sonikɛ ni marakaw de kɛra Adama ni Awa bɔnzɔnw ye u ka kɔrɔ ni bɛɛ ye n'u bɔra sonikɛ o ye diɲɛ dugu fɔlɔ ye n'u bɔra sonikɛ o ye diɲɛ dugu fɔlɔ ye mais a bɛ Egypte de kɔnɔ bi in na i y'o faamuya donc marakaw k'a f'u ma ko marakaw bamananw ni maninkaw de b'u wele ko minnu fɔlɔ ye anw mara kɛbagaw o de nana ni maraka ye k'u jamu k'u ye kamara o fana ye ko minnu maralakaw minnu bɛ k'an mara kamaralakaw kamara fana u jamu kamara sɔrɔla ten tɔ i y'o faamuya wa premier immigré k'u wele ko sarakole tubabuw de b'u wele ko sarakole parce que le premier immigré africain o kun ye sarakolew de o fana bɔra ɲɔnɔ i y'o faamuya wa kalo saba baara a nan'o kɛ Kayi a seginna ka taa i y'o faamuya wa samiya nana tuguni a nana Tamba a seginna ka taa samiya mun dar'o kan a nana Dakaru a seginna ka taa tuguni samiya mun dar'o kan ko tubabuw k'u mago bɛ mɔgɔ saba ka pelu kɛ ka charbon ta k'a kɛ kurun kɔnɔ pour que kurun bɛ taa i y'a faamuya wa donc a ko k'ale kelen bɛ se k'a kɛ i y'a faamuya donc tile saba a ma sunɔgɔ a bɛ ka pelu kɛ ka a kelen dolen don a bɛ pelu ta ya a bɛ charbon ta ni pelu a b'a kɛ moteur la a bɛ charbon ta ni pelu ye tubabuw yɛrɛ ye mun sɛbɛn tubabuw ko tile 5 k'a ma sunɔgɔ Bubu Kamara tacogo filɛ nin ye yen nɔ mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min taara Faransi donc ni marakaw ye ko kɛ Faransi u y'a sɔrɔ u fa la u y'a sɔrɔ u ba la u y'a sɔrɔ u bɛnbakɛ la u y'a min sin fɛ u y'a samu bɔnbɔsi fɛ ni Arasibɛti nana k'a bɛ anw maracogo fɔ an ɲɛna a y'a sɔrɔ a y'a min a ba sin na a y'a sɔlɔ a y'a sama a fa bɔnbɔsi la a mɔkɛ kɛwale don a seginna so de a mɔkɛ kɛwale don o de kama ale bɛ se ka mara kɛcogo fɔ ni bɛɛ ye o kama Arasibɛti ale bɛ mara dɔn ni bɛɛ ye o kama ale bɛ jamana in dɔn ni bɛɛ ye parce que jamana in sigibagaw bɔra olu de la o kama ale bɛ se k'a bɛɛ fɔ parce que mɔgɔ tɛ se ka siran i fa dugu la o de kama a tɛ siran cɛ tɛ se k'a yigiyigi parce que a bɛ dugukolo mun k'a bɔra mɔgɔ minnu na e bɔra olu de la i y'a faamuya wa o kama
o kama Boubou Camara folotra France o kama ni malien de maraka den do nana terroriste la ka tuabu sauver aya sura fala ya sura bala yo fama Gassama ka boli ka yele so sanfɛ Gassama na yo ke France kono aya sura bala aya sura fala donc o de kama ne a fɔ na ko maraka ye mun ke France ka bebe bo tele la maraka bebe papier sɔrɔ na ko sauveli maraka ba sɔrɔ na ko sauveli parce que maraka bolo o te fouillé parce que ni ya mebe mogo mara aka suri jambe mogo la ni ya mebe mogo mara aka suri la protection mangono ni ya mebe janto mogo la mogo mun tese ka mogo protéger mogo tese ka bola mogo mun tese nga mogo ya famia donc mara ere mogo de be mogo mara mum songa nindi mogo no fe mogo de be se ka mogo mara mogo mun na be songa sa mogo no fe donc o de kama marakaw Sauveli la marakaw benike, sauveli la ou de la kanike, yo fame wa Normandie deuxième guerre mondiale la, ou nana ni batonye, ka farafi ni tuabu to akono, ka nou jo Normandie, djougou bi ka muguchi, ou nana batonye a banga daele, yo fame wa, mogo folo, mouye fliji la, kuka kaka marfa bobara, ayo de ke ka portu kari, wala sa choube jinga boli, kou kunda allemand ka, ya fama plage Normandie, ya fame wa, Normandie, débarquement en Normandie, maraka de kuno. Au fana ya fama au fana kun maraka de aka marfa bobara karla mais au bela to taw digine ayi kundu ka marfa tabulu atara maraka de kuno donc sauveli yo fama wa en 1950 fana yo fama wa maraka ke do fana so kelen ga tasuma mais maraka ke do fana duna ya fama ka mogo nani sauver musokoroba fla ani demseni fla ya fama ni mum ka ke depuis 50 marakaw bi ka ke depuis 45 marakaw bi ka ke depuis ya fama 14 18 marakaw bi ka ke France donc sauveli oyo lutay o lutte sironye o lutte foy e o fama donc bon marakaw ne bala côté ni flageli ni ma soni ma ba détail nyana tuguni donc ni ngwe marakaw ka video ka di Arazbatima ka di marakaw ma ka di Sarakolo ma ka di Soninkew ma aw be yoro aw ka partager aw tado ni maraka jeliw be kala aw denw be kala aw ka jeliw be kala ka funo be kala ka mabo be kala u be mun fɔ ma fɔ galono mais kuma kɔrɔma nu ma tiɲɛ kɔrɔtɛ ni ne maraka ya histoire yɛrɛ maraka ya Soninkew de ka kɔrɔ o de sia ye marakaw Soninkew de do Soninkew ye Soninke o ye adamani awa ye dugu min sigi hali sini dugu min bɛ Egypte minnu bɛ bɔ Soninke o de ye kɔrɔkanw ye Soninkew ye anw bɔra Soninke parce que vous n'allez sigi fan bɛɛ ni y'u ɲininka toujours b'a fɔ an bɔra Soninke yo faamuya wa bamananw ni maninkaw de y'u wele ko sara ko marakɛlaw parce que u y'olu mara i y'a faamuya olu bɔr'u la o y'a sɔrɔ u bɛ mara kɛ donc mara kɛbagaw u kun jamu ye Kamara parce que Kamara fana kɔrɔ de ko minnu bɛ k'an mara i y'o faamuya wa donc farafin jamu fɔlɔ ye marakaw ye farafin siya fɔlɔ ye maraka ye farafin jamu fɔlɔ ye Kamara ye farafin jamu filanan o ye Konte ye minnu ka anw Konte nunu de ka anw Konte mara kɛbagaw fɛ yen nunu de ka anw Konte Konte o ye jamu filanan ye Konte ne bala ko ten dɛ i n'i ka histoire bɛɛ bilayi i n'i ka jeliya bɛɛ i n'i ka funuya bɛɛ n'i ko nkalon don n'i ɲɛ sigi carte sur table la walahi i b'a fɔ ko tiɲɛ don a y'o faamuya wa wa donc nin ko y'aw ka histoire ye marakaw ta kun don an b'a to tan nin fana kana na jɛnya i y'a faamu vive CDR vive malidenw vive Arazbaji vive Malika vive Malenkew vive malien bɛɛ lajɛlen comme fari ma di n'a bɛ dugawu kɛ ye vive Soma Tubabu one love à vous tous Ja Rastafari k'aw choqué walasa k'aw lakari k'aw choqué pour que k'aw éduquer k'aw lakari walasa k'aw yɛrɛ ladamu an b'a signé sisan cani bilen de sitan bilen de tɛnɛ bilen de bala bilen a dan be a dankisɛ be a dankisɛ dan be ne de y'a dankisɛ dan kumakisɛ kumaba den ye jigi ye saba de ye diɲɛ kɔnɔ sagajigiba ni gɔnjigiba ani balajigiba jigi banna pewu bala i y'a faamuya wa sagajigiba gɔnjigiba ani balajigiba o ye saba ye kumakan saba bɛ bɔ bala minɛna da woyi bala bɔra woyi ɲɛ bala minɛ woyi bala bɔra woyi ɲɛ bala minɛ woyi ɲɛ bala bila woyi bala taara tu vois non i y'o faamuya wa woyi ɲɛ bala minɛ woyi bala in sɔgɔ woyi ɲɛ bala bila bala taara o kumakan saba fana o bɛ bɔ bala minɛna da a y'an to yen dɛ ne de kan na balaba ye cani bilen den a to yen n fari man di n na quoi an bɛ bi ta bila nɔ k'an bɛ u bi k'an signaler quoi ok one love à vous tous Ja Rastafari choqué pour éduquer k'aw lakari walasa k'aw yɛrɛ ladamu kana kuma n kɔfɛ dɛ sitan den don mɔgɔ t'a ka kow dɔn i da de ne de kumana kana bana